عليكم، انا نورا الجباري. اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي ناخذ واحد المرآة وغادي نردو منها تحفه فنيه. غنرسمو فيها واحد الوريضات وغتشوفوا الطريقه. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Madame Nora Jbari. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va prendre un miroir et on va le décorer ensemble. Alors, on passe tout de suite à la méthode. المرآة ديالي هي هذيك تلاحظوا، فاحنا غادي نحاولوا اننا نرسموا هاد الجانب نزوقوه، وغتشوفوا معايا كيفاش غادي نديروه. اول حاجه هي غادي ناخذ الصباغه ديالي، يعني اللون اللي انا بغيت. انا هنايا سبقت درت شويه ديال البريون، غادي نديروا الورده ديالنا، غادي تشوفوا كيفاش غادي نرسموا الجوانب ديالها وغتجي ممتازه بزاف. ولا بهاد الطريقه هادي غادي نحاولوا اننا نرسموا هذيك. غادي نسبق في الاول هو هذا البريون، غتشوفوا كيفاش غادي ندير ديبوزاج ديال البريون هو الاول، عاد انني غادي ندير الجوانب الاخرين ديال الورده. فوالا غندير هنايا داك الوسط ديال الورده كتلاحظوا. فوالا قبل ما ينشف غادي تشوفوا كيفاش غادي ناخذ البريون وغادي نخدم عليه في الورده ديالي. ها هما كتلاحظوا، ها هو يعني البريون ديالي، ها هو غادي نديرو هنايا وغادي نديبوزيه بهذا الشكل هذا باش يلصق مزيان. فوالا نحاول انني نلصقو جيدا. كتلاحظوا نحاول انني نزومي ما تيبانش مزيان. ها هو كتلاحظوا، ها هو لصق هنايا مزيان. وغادي ناخذ البريون اخر باش نديرو في هاد الجهه هادي، غادي نديرها في الاحمر بهاد الطريقه هادي. ها هي نحاول انني نخدم مزيان الجوانب باش ان ديك الورده ديالتي تلصق مزيان. من بعد حنايا غادي اللين غادي نحيدو هادوك الزوائد اللي كاينين هنايا. فوالا انا هادشي غادي نحتفظ به، نعاود ندير به وسط اخر ديال ورده اخرى. ناخذ دائما الفيتراي ديالي، ها ملي كتلاحظوا ناخذ الفيتراي بكامل السهوله وغادي نجي وغادي ندير الوسط ديال الورده ديالي، وغادي ناخذ اللون اللي انا من الاحسن انني ندير تشكيله ملونه باش يجيني داكشي زوين. الوغ ici j'ai déposé un petit peu de vitrail et je mets un petit peu de brillant. Pardon, je nettoie simplement le miroir. Alors c'est ça la méthode. Alors je prends le brillant, les paillettes, et je les dépose sur mes petites fleurs. Voilà, ça va donner un joli dessin dans mon miroir. Alors ça aussi, je vais mettre une autre couleur bien sûr. Je vais mettre de l'argenté. Voilà, je vais mettre de l'argenté ici. Regardez, va être très joli, très brillant. Voilà. Et ce qui reste, on va profiter pour le déposer dans une autre fleur. Voilà. S'il vous reste comme ça un petit peu de paillettes, on peut les utiliser dans d'autres fleurs, d'autres roses. Voilà. Donc après on va nettoyer bien sûr pour que ça soit propre. Moi je vous montre simplement la méthode et vous êtes libre de faire les couleurs, de mettre les couleurs que vous voulez et de les faire comme vous voulez. Alors هنايا انا اختاريت هاد الالوان، وديك الساعه نتوما حرين انكم تختاروا الوان اللي نتوما تبغيو. الوغ هنايا غادي تشوفوا معايا كيفاش، ها نتوما كي تشوفوا الوريضه دابا صايبتها هنا. غادي نعاود معكم العمليه باش تشوفوا كيفاش غادي نخدموا وريضه اخرى، وغتشوفوا كيفاش غتجي جميله جدا. فوالا غادي نعاودو نجيو لهنا تلاحظوا معايا، غادي نخدموا هاد الوريضه هادي بهاد الطريقه هادي، نعاودو فوالا نحاولوا اننا
يكونوا لنا الوريقات بحال بعضياتهم. فوالا. فوالا وريدات زوينين باش كيعطيونا واحد الرونق رائع. انا اختاريت هذا اللون. تقدروا انكم يا اما تحتفظوا بهذا اللون او لا تزيدوا البريون فوق منه. Alors ici vous pouvez soit dessiner avec la peinture vitrail, soit vous pouvez ajouter des paillettes. هنا اما غادي تخليوه الصباغه فقط او لا تزيدوا البريون فوق منها باش يعطيوكم واحد الرونق اخر كيجي زوين بزاف. ملي غادي نشوف غادي يبان بطبيعه الحال جميل جدا على هكا. دابا حيت باقي ما نشفتش الصباغه كتعطي واحد المنظر جميل 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 جدا. هاو كتلاحظوا نحاولوا ان هاد لي في يجيو شويه كبار، نبداو شويه كبار باش يبان الدوره ديال الورقه. فوالا. ممكن انكم تستعملوا التراساج. انا غادي نوريكم التراساج، يعني ممكن يا اما ديروه مباشره. انا تنفضل نديرو مباشره باش تراساج باش تيجيو بحال هما انتغري في المرآة. الوغ غنوري لكم الطريقه. الوغ ريغاردي ايسي كوم سي جولي. فوالا. انا هنا درت ورده اخرى في الازرق، ها هي شفتوها درتها في الازرق، وغادي نحاول ان نكمل المرآة الاخرى باش كامله باش نوري لكم النتيجه النهائيه. كتلاحظوا شحال جميله بزاف. ها هي جات زوينه بزاف، وهذه حتى هي كذلك جات زوينه، وهاد الوريضه حتى هي جات زوينه. انا غادي نحاول نكمل المرآة وديك الساعه نوريكم النتيجه النهائيه. Alors ici je vais terminer les autres roses et je vais vous montrer la phase finale. Alors regardez, encore une rose. Je vais vous montrer quand même une autre rose, voilà. Regardez, comme c'est joli. On va être belle, notre rose. Vous pouvez choisir d'autres couleurs, bien sûr, plus gaies. Moi, je vais faire plusieurs couleurs. Comme ça va donner un effet décoratif dans ma salle de bain. Voilà. تقدروا تزيدوا عليها هذا البريون. Vous pouvez ajouter des paillettes pour qu'elle soit plus brillante. فوالا. انا غادي نزيد ندردر عليها شويه ديال البريون باش تعطيني واحد الرونق جميل، غير هكا خفيف ماشي بزاف. فوالا شويه. انا فوالا ملي غادي تنشف غادي تبان احسن. دابا حيت باقي ما تشفتش. الاخرين غادي نخليهم بلا بريون بقاو هكاك. وانتم كتلاحظوا اننا استعملنا هذه لا بينتور النمره 14 نيميرو 14. فوالا بلاتي. فوالا تبان لكم بلاتي. ها هو نيميرو 14. هذه لا كولور جيالو. لا كولور جيالو نيميرو 014. ممتازه بزاف، عزيزه عليا، انت تعجبني في الرسم، كتجي زوينه.
كي تلاحظوا انها هيا المرآة ديالنا ممتازه. فوالا دابا هنا غادي نخدمو ثاني اون اوتر كولور. هانتوما لاحظوا معايا غتجي جميله جدا. بسم الله. فوالا هادي سي لا كولور غتعجبكم بزاف. هادي سي داك لو روج غرونا كيجي رائع في لي روز وفي لي فلور. ملي كينشف كيعطي واحد اللون رائع جدا. انا عزيز عليا. نورمالمون هذا سميتو فيو روز اولد بينك. اولد بينك كيجي زوين بزاف في الرسومات ديال الفيتراي. الوغ سي لا كولور اولد pink vieux rose. Alors lorsqu'on dessine avec, elle donne une belle couleur lorsqu'elle sèche. المرآة ديالنا غتكون جميله بهاد الالوان الزاهيه الباهيه. احسن ما تبقى هكاك المرآة يعني فقط يعني كردوها بحال شي تحفه فنيه. دابا كتولنا بحال هاد الطابلو اللي كنرسمو فيه. تشوفوا النتيجه النهائيه جميله جدا. فوالا هانتوما كتلاحظوا كنصايبوا هاد الطابلو ديالنا بواحد الطريقه زوينه. انا غادي كتلاحظوا كنمشي بشويه حتى نشوف الدوره ديال الورقه باش يجيوني كاملين قد قد. فوالا بيتهم يبانو كبار وزوينين باش يجي المنظر رائع في المرآة ديالي. بطبيعه الحال كل واحد غادي ديك الساعه يقدر انه يدير مثلا دويرات. تقدري انك ديري اشكال هندسيه. غنوريكم حتى واحد الطريقه اللي زوينه ربما تعجبكم من غير هاد الوريضات. ملي حتى نكمل ان شاء الله غادي نوريها لكم. فقط ها هي الطريقه. ودابا غادي هانتوما لاحظوا كيفاش جاو الوريضات زوينين. دابا غادي نكمل هاد الدواره ديال المرآة كامله وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. انا خدمت هنايا هاد الوريقات تلاحظوا ودرت وريضات اخرين في هاد الاتجاه هذا. دابا غادي تشوفوا كيفاش غادي نرسموا هاد الوريقات اللي هنايا. ها هما بحال هاد الوريقات اللي هنايا غادي نشوفوا هنايا باقي ليا غادي نخدموهم. شوفوا كيفاش غادي نخدموا هاد الوريقات. Alors vous allez voir comment on va travailler les feuilles que vous voyez ici. Alors j'ai ici le feuillage, voilà. Je suis en train de dessiner le feuillage. Donc vous allez voir comment on va le faire. Alors il faut toujours, je dessine comme si les roses sont dans la même ligne.
et je vais dessiner la petite feuille. Voilà. Alors je fais du feuillage. Je vais mettre une autre par là. Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que on fait les feuilles sont jolies, vont donner un effet décoratif dans notre miroir et vont être très, mais nos roses vont être très belles dans notre miroir. Vous allez voir le résultat final. Voilà. Alors à tout à l'heure, je vais vous montrer le résultat final. Voilà. J'ai dessiné ici ces roses-là, comme vous voyez. Et j'ai fait le feuillage comme ici. Voilà. Je vais faire dans un seul côté. Vous pouvez aussi dessiner vos roses sur tout le miroir, mais moi je préfère juste d'un seul côté. Pourquoi? Pour profiter de l'autre espace pour qu'on voit notre visage dans le miroir. هنايا رسمت في هذا الاتجاه فقط ديال المرآة باش نستغل الجهة الأخرى باش تبقى لي المرآة اللي باش تشوفي وجهك وتشوفي الجسد ديالك، يعني ماشي كل هي المرآة. ومن بعد غادي نوريكم طريقة كيفاش ممكن أن نزوقو بطريقة أخرى من غير هاد الوريضات. فوالا.